ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନଉଛି ମସଲା ଦିଆ ଅଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ନା ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବୋଧେ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ପକେଇ ଦେଇଛି। ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ସିଝେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଆଜ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଟମାଟୋ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ବନଉଛି ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ। କେବଳ ପକେଇନି ମସଲା ଟିକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପକେଇବି। ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକଉଛି, କରି ପାଉଡର ନାଇଁ କରି ପାଉଡର ନାହିଁ, ଏଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଲି। ଏଟା ମାନେ ଆଗେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା କେବଳ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନଉଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏଇ କଥା ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ହେଲା ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ିକି। ଦେଖ यार बास्नाटा बढ़िया आसलानी। एक्चुअली एठी देख फ्लेवरटा केम देखा जाउछि। वाओ धनिया पत्र आनी पकोई। बर्तमान तू जा बाड़ी टर्च मारिकी धनिया पत्र आणबू। जेहेतु अंधार राति तमें दी भणी जाओ। एटी तो आमर मसला इसु माने कषि हो गलानी। एटा जेहेतु मु झोल करी निहाती भाव में मत पानी देवा पड़ो, कहीं समस्त जेहेतु खाइबे किछि पानी दे देबी। मु सब अलग माने रोषे करे, आज टिके अलग टाइप रोषे कर जेहेतु मु सबू आगे मु मसला अंडा को भाजी दिए, तापरे जो पियाज टमाटो मसला दे करे आज सबू डायरेक्ट कर दी। पूरा गोटे कौन गोटे टाइप रांधु अलग टाइप किसी रांधि ना खाइला बेले से माने कहिए कौन मु तो रोषे करदेली से थाऊ। किसी समय पाई हमें घोड़े दबा टिके फुटी पड़ू। यहाँ आम भाज एटा केवल आइंस से यार दरिद्र अवस्था एमती है। केमिति अच्छंती अपन माने समस्ते। शीत दिन एबे जो रेट शीत चलछि आम गाँ दान सारा समस्ते निया जाळी बसी वीडियो पोस्ट कर दौरान आम नहीं शीत दिनिया लुक। धनिया पत्र टिके धोई दियो पानी आनिकी एटा हमारा ताजा ताजा धनिया पत्र जस्ट बाड़ी तोड़ा है गया।
ଏଠି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଫୁଟି ପଇଲାଣି। ତାଜା ତାଜା ପକା। ଆମର ଯେହେତୁ ଭାତର ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମସଲା ଝୋଳ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମର। ଏଠି ଆମର ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦଉଛୁ। ଗ୍ୟାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।